ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଜଣେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ବେଲେ ଜାନିକରି ଖୁସି ହେବେ କି ଇ ଯେନ୍ ଆସବାର୍ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ 2000 ଟଙ୍କା ଆସବାକେ ଯାଉଛେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ 2000 ଟଙ୍କାଟା ମିଲବା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି ଚେକ୍ କରିପାରବେ ଜାନିପାରବେ ଆମେ ସେ ବାବଦେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବାକେ ଯାଉଛୁ। ତ ସେଥିଲାଗି କାଣା କରବେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଲେଖିକିନା ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମନେ ଏନ୍ତା ଫିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜଟେ ଖୋଲିକିନା ଆସିଯିବା। ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲି ଯାଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଏଇଟାର ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାରପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମନେ ଏନ୍ତା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟା ଖୋଲିକିନା ଆସିଯିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ବି ଇ ପେଜକେ ଆସି ନାଇଁ ପାରବା ବେଲେ ଆମର ଏଇ ଭିଡିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ମିଲିଯିବା। ତ ସେ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇ ପେଜକେ ଆସିପାରବେ। ତ ଇନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତଟେ ଅପସନ ଦେଖାକେ ମିଲି ଯାଉଥିବା। ତ ଇନେ କାଣା କରବେ ଏଇ ଯେନ୍ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନଟେ ମିଲି ଯାଉଛି ଏଇଟାର ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖି ପାଉଥିବେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଅପସନ ଏନ୍ତା ଖୋଲିକିନା ଆସିଯିବା ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ବୋଲିକିନା। ତ ଆପଣମାନେ କାଣା କରବେ ଏଇ ଯେନ୍ ସିଏମ୍ କିଷାନ ବୋଲି ଅପସନ ଅଛି ଏଟାର ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ବୋଲିକିନା ଏନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜଟେ ଖୋଲିକିନା ଆସିଯିବା। ତ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନେ ଦେଖି ପାଉଥିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ବୋଲି ଯେନ୍ ଅପସନ ଅଛି ଇନେ କାଣା କରବେ ଆପଣ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कला परे इने आपनको ब्लॉक टाउन नेम बोली ऑप्शन टे फिन देखा मिली जाउथबा। तो इने आपण माने निजर ब्लॉक टा सिलेक्ट करि नेबे। ब्लॉक टाउन नेम सिलेक्ट कला परे इने आपनको लास्ट रे मिली जाउथबा जीपीयूएलबी नेम बोली किना। तो इने आपण निजर ग्राम पंचायत रो नाटा सिलेक्ट करि नेबे। डिस्ट्रिक्ट नेम ब्लॉक टाउन नेम और ग्राम पंचायत नेम टा सिलेक्ट कला परे देखि पाउथबे लास्ट आपनको व्यू बोली जेन ऑप्शन टे मिली जाउछि आपण माने व्यू पे क्लिक करि नेबे। व्यू पे क्लिक कला परे देखि पाउथबे एंता फिन आ गुटे ऑप्शन टे खुली किना आसी जिबा। तो सबकुर फास्ट इने जेन आपनको ग्राम पंचायत रो नेम टा शो होतबा। तारपर देखि पाउथबे डाउनलोड एसएमएफ और डाउनलोड एलएच बोली किना दुईटा ऑप्शन मिली जाउथबा। तो जोधर भी आपण माने क्षुद्र नाम मत चाषी बेले काना करबे ई जेन देखि पाछन डाउनलोड एसएमएफ बोली किना ई जेन तले आपनको लाल कलर रो आइकन टे देखै मिली जाउछि। ई आइकन रो ऊपर क्लिक करि नेबे। जोधर भी आपण माने भूमिहीन चाषी बेले काना करबे ई जेन देखि पाछन डाउनलोड एलएच बोली ऑप्शन अछि और तार तले ई जेन लाल कलर रो आइकन टा अछि एटा ऊपर क्लिक करि नेबे। तो ई जगह रे हमको क्षुद्र नाम मत चाषी लिस्ट देखा जे सेतिले काना करमा ई जेन डाउनलोड एसएमएफ बोली ऑप्शन अछि तार तले ई जेन लाल कलर रो आइकन टा अछि एटा ऊपर हम क्लिक करि नेमा। तारपर देखि पाउथिबे आपनको सामने एंता गोटे लिस्ट खुलिकिना आसी जिबा। तो आपनको पंचायत रो जिते भी सब सीएम किसान योजना हिताधिकारी अछन से मानकर ना एंता लिस्ट रे आसी जिबा। तो ई लिस्ट रे आपण मानकर नाटा अछि कि नै आपण माने ठीक से चेक करि नेबे। और जोधर भी आपण मानकर नाटा ई लिस्ट रे अछि बेले आपण मानकर खाता के आसबार 20 तारिख सीएम किसान योजना 2000 टंकाटा आसबा। और जोधर भी आपण मानकर नाटा ई लिस्ट नै न बेले जिते जल्दी हेबा निजर आखर पाखर सीएससी सेंटर के जाइकिना केवाईसी टा करे नेबे। तो आपण मानकर नाटा जल्दी ई लिस्ट रे ऐड हे जिबा और आपण माने सीएम किसान योजनार पैसाटा पाइबे। ई सब प्रोसेस के फॉलो करिकिना आपण मानकर नाटा लिस्ट अछि कि नै आपण माने चेक करि पारबे। और आपण मानके सीएम किसान योजना 2000 टंकाटा ई आसबार 20 तारिख मिलबा कि नै जानि पारबे। तो आशा करछु भिडियोटा आपण मन लागि यूजफुल हिथिबा। तो जदि आपनको भिडियोटा भल लागला बेले भिडियो गुटे लाइक कर देबे शेयर कर देबे। और जदि आपण माने हम चैनल रे नुआ है कि नै एसछन कि चैनल के सब्सक्राइब नाइ करबार बेले चैनल के सब्सक्राइब करबे और बेल आइकन के ऑल रे प्रेस कर देबे जेंति लागि कि आमे हम चैनल रे जेते बेले भी नुआ नुआ वीडियो सब अपलोड करमु से वीडियो नोटिफिकेशन माने आपण मानकु सब आगु मिलबा।